Mali Bamada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Josi Sedou. Ne. Josi Sedou ka do biye jumaye. Biye lahoroma donye. Ala. Ale nyinini na batuli na deli andaro de kama jine urudane meleka ni buna ramade journaliste Sedou dongo doniyo yinyana idara ka suna ka wuli Josi de ka do kanga ala barakada ala barakadali ka kila ka deli Josi de bi sai ka deli bi sai ka deli haramadiya dilala ni ngode ka Josi de ka do subhanahu wa ta'ala ko ale de masai konizire ale de masai ale kele ale de masai abebi bo ale de la abebi ta laba ale Johnny Sedou ka do ale deli ati fembo ala ka ala yala Johnny Sedou subhanahu wa ta'ala masabai masaminga masaya make manyana mi masigi mafe mi ndi wuli mafe Johnny Sedou ka do ode subhanahu wa ta'ala mi nye nyeda mi nye laharada mi nye ya rasulullah muhammadu rasulullah mi nyuda Johnny Sedou ka do nabiu mi nye kirawi mi nye aywa walijuye mi nye alimu ala ni bele jele ga kira muhammadu kanu koso Allah amba nyina Allah fe Allah mi na ya ka kira bainda ka kanu aka ka kira bainde kanu kama kira bain abunya kama Johnny Sedou jamana mi na ba ko na anga ma ko Mali anzengena anyanina andorola so Ricardo Taurote lo yorote Johnny Sedou ni bele jele keleme ka nyonzro Mali la mi mi se ka wulo ya Allah kili wallahi bika gelende bika gele sungalo ba ku bole ma on joro limbe karamgo do ke ambargo koina Johnny Sedou ambargo yi akololo ana wuli kajo annafa Johnny Sedou ana kishi ana tanga abe ala de bulu ala de bado wallahi Johnny Sedou ka don ay wa minye meleke kote dina kote buna raba de ngode do Johnny Sedou ka do kuma na tembe buna raba do ni nyaje mbasami mi se ku faraka bo nywana o yesu subhanahu wa ta'ala na mi fara nywana domi Johnny Sedou ala kanda ka ala nafai ambargo yi akwa here ya rabbi ala ko shuru malika akwa nafa ala ko di malima ako sebaya ala ko di malima ako kuna wolo ala ko di malima ala ko kaka ala kama Muhammadu ya rasulullah min sebawi sayyidina ali sayyidina badr ali sayyidina bukar sayyidina usman baraka kama magani manne baraka kama kureshu baraka kama amma nyina allah ta'ala fa ala ka jamanan kishi ala ka jamanan kishi ka jamana don kishi ka jamana don danga ka jamana don sangorata ya rabbi o sebe allah ta'ala ala ko ke do ke lakana ngola asimika ci do me rusi do ke Johnny Sedou Poutine ka ndeme lakana be ala bolo wallahi Poutine ka dogo ala ngoro wallahi aka dogo American ka dogo ala kula dogo sebe ala de sino ka dogo Johnny Sedou amma an wakilu ke ala Allah amma galfa alama na ya galfa alama ka kalfa min jabaru kuna ja kuna nguya te min gofe ya rabbi ya rabbana do sabana ke ndellaka faida fladima ndi sagaka faida rasuye afo mali sorda suyi mawo mani be mugu bondala aya kulo ma jongara mo ko bina faida goledi aya fo sora suyi aya enregistra ka chuma kele yorola mogo ni be mugu bondala fali de be ke ala gnye dungo da dugu jawo je akera tiga kene wo akera tiga jala yo tiga se developli de ka nyimi tiga kelengele Johnny Sedou wallahi nyengale alala o do kle ko ne be bokata bi negati mine wuli bali bele nga do iti fenzoro de do goni ado iti fenzoro de foi ti soro nga iti fenzoro de sora sika mana kishi ka dauma Johnny Sedou ne afo salame o ye afo tutu ye tutala foi tala wuli bali to de bele manchate Johnny Sedou afo dutugu yi an ga folo ma korobaw chokorobaw duwo dube tawo ta duwo du kono samiya to la klema to la sa wati be imana ta chokorobaw ka chokono ba so de barakilim bla limbe je kelengele fenya koro iba so de bla limbe fenya koro wala be chokoroba ka kalaka se koro Johnny Sedou mo nyana ko gwanzando wa ayi masiri tewo bele
nafa min bɛ je kelen na mina dɔɔni via la Allah dɔgɔtɔrɔ an gɛnɛya i sɔmina k'a fɔ maa o maa bɛ yen u ye poison de k'a kɔnɔ u ye pɔsɔni k'a kɔnɔ a kɛnɛ wɔɔrɔ k'a d'a ma a k'a ɲimi a bɛ joli fɔnɔ yɔrɔ bɛɛ donkɔnɔ ni donkɔnɔ dun k'i ka je kɛnɛ ɲimi n karamɔgɔ de ko ten i bɛ joli fɔnɔ yɔrɔ bɛɛ belebele wulibali to dɛ Jean Seydou n ye nin di mɔgɔ ma Ala kama falaki belebele n ye nin di mɔgɔ ma Ala kama dɔgɔtɔrɔ nafa min bɛ je la a tɛ ka fɔ ka ban an k'an janto ko kɔrɔ dɔw la laada dɔw bɛ yen an kana ɲinɛ olu kɔ an kana ɲinɛ dɛ maakɔrɔbaw kun t'u kun fɛ ayi an kɛra tubabuw ye maa min bɛ je k'a ka nana bi k'a dun o maa ka dɔgɔ k'a sɔrɔ nafa min bɛ je la a barika ka bon kosɛbɛ an k'u b'a fɔ de ko k'a bɛ impuissance bila mɔgɔ la Ala jaaw bɛɛ galo Jean Seydou Ala ka yafa n ma an ka cɛkɔrɔbaw u tun bɛ balo san 80 san 90 u bɛ kɔɲɔmuso furu u bɛ den wolo awɔ san 100 u b'a kɛ mɔgɔ ye ko ɲini d'u ma Ala kama falaki ni maa min ye wari di a fɔlen Jean Seydou k'a dɔn i ye baraji sɔrɔ n'i ma wari di ne ye n da di Ala kama i mana bɔ a ka sinsin wari ci karamɔgɔ ma i b'a ci kalanden ka numéro la wari b'a sɔrɔ inshallah Jean Seydou n ka den nɛgɛ haya ma min bɛ dilan ne kan d'o ma nka n ka kisi n ka tanga Jean Seydou k'a dɔn kɔrɔti kana minɛ i bɛ gweni kelen dɔn wa geni i ye gweni kelen dɔn wa n bɛ gweni dɔn kɛ Jean Seydou barika bɛ gweni na dɛ barika bɛ gweni na cɛ caman bɛ si gweni sanfɛ hali n'i y'a kɛ dabakala ye i bɛ kɔrɔ ka daba in fili a kisɛ bɛ ban a kala ti tiɲɛ gweni furabulu a furabulu kurakurani min bɔlen don n'i y'o tigɛ Jean Seydou n'i y'o tigɛ a kɔrɔnan tɛ dɛ tile bi yan fan tɛ dɛ o tigɛ dɔrɔn i k'a kɛ da kɔnɔ Jean Seydou ni Ala tɔgɔ in sabado n t'o f'i ye ne diya belebele ɲama tɛ dɛ jumɛn don nɛgɛ haya ayatal kursi don wa boni kɔrɔti Jean Seydou n'i sera k'i ko a la siɲɛ 3 dabali siri su kɔnɔ su 3 ka tugu ɲɔgɔn na n'i sera k'i ko a la nka nin bɛ k'a la nin bɛ k'a la nin bɛ k'a la fɛn 3 bɛ yen o bɛ k'a la n t'o f'i ye n'i ma o wari di yan karamɔgɔ ayatal kursi tɛ ani kulu ala n ko n t'o f'i ye ani kulu awuzu o 3 tɛ n t'o f'i ye dɛ n t'o f'i ye dɛ n t'o f'i ye dɛ yasini bɛ k'a la n t'o f'i ye i bolo kɔrɔta suratul bakara alisilamɛw k'u bolo kɔrɔta mali kɔnɔ mali kɔ kan je donne pas o ye n ka gundo de ye o ne bɛ fɛn sɔrɔ o la i ka kitabu ninnu bɛ min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له يا ربي يا ربي ما منون غنياما يا ربي على كان يوم ما منون بانزو على كوسو يا ربي ما كينغا سورته سوروي يا ربي اما ني سبحانه وتعالى ف على كان بدونزو على كان الاسلامو على كان كنا جا كنا غيات مي bana bɛ min na hami gwɛlɛ bɛ min na Jean Seydou k'a dɔn a taba ye Ala de ye a da Ala kun Jean Seydou ka di i ka ko kɛ maako ye n'i y'a kɛ maako ye i b'i ɲani i tɛ nafa i tɛ sɔrɔ k'a la Ala in de bɛ se a bɛɛ la la hawla wala quwwata illa billahi lazim Allahumma salli ala sayyidina a ye ŋaniyaw siri Allahu la sharika lahu alhamdulillahi rabbil alamin kanya ka duwawu kɛ jamana ye hali n bala cogo bɛ di dɛ Jean Seydou ni taama ma jɔ Jean Seydou taamakɛla n'a ma jɔ bolo fifa o ti jɔ Jean Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Toguna Toguna a Tarawele ko a k'i k'a dɔn wuli ka jɔn ni jateminɛ o kɛlen don président Asimu Goyita fɛ sabula min ye ɲininkali ye Jean Seydou k'a dɔn ka mɔɔw bɔ ko kalama parti politique b'o la société civile n tɛ ko yɛrɛ la i k'a dɔn damada nka ni jɔyɔrɔ b'i la jamana kɔnɔ min ye ko in teliya min ye Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés maa minnu bɛ n'u ye sigiyɔrɔ bila ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ walima ka sigiyɔrɔ bila ka dugu wɛrɛ sɛgɛrɛ u faso kɔnɔ Jean Seydou k'a dɔn a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin o ma jateminɛnaw y'a jira k'a fɔ maa min bɔlen don a sigiyɔrɔ la wolodugu mɔdugu ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la 100 a bɛ maa 68 bɔ 100 sarada la Jean Seydou k'a dɔn o fanga ka bon min ye denmisɛnw ye o b'a la muso ka ca cɛw yɛrɛ b'a la Jean Seydou o k'i bɔ yen min ye abadɛmɛtɔw ye Jean Seydou k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ka kumakan bɛɛ jamana yɛrɛ bɛ laseli min na a n'a bɛ dabolo min na nin bɛɛ lajɛlen b'a la
la a ko min ye Assimi Goïta ye a hakili b'a la John Sodi k'a dɔn wulikajɔw ani gwɛlamisɛnnin caman de bɛ jamana kɔnɔ jango jamanaden dɔw bɛ yen John Sodi k'a dɔn olu kɔni kelen bɛ k'u gere don bɔgɔ la murutulen don John Sodi k'a dɔn an ma fɛn sɔrɔ sigiyɔrɔ t'anw na taayɔrɔ t'anw na an jatelen tɛ jamana kɔnɔ o damanda de kɛ n bɛ dusumakasi ye olu faralen don ɲɔgɔn kan ka mankan bɔ fa bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko min ye a bɔ premier ministre ngana ye Choguel Kokala Mayiga John Sodi k'a dɔn o faso yɛrɛ du n'o ye M5 RFP ye olu yɛrɛ ka mankan de barika bonyana bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan sabula u ka kuma misɛnnin cayara so ka d'u ma n'i y'a ta k'a lajɛ premier ministre kɔrɔ dɔ b'u cɛ la Modibo Sidibe Cheikh Umaru Sisɔgɔ min ye Koniba Sidibe maître Mohamed Ali Bachili madame Si Kayatou So min ye Alu Dukure u ka ca John Sodi k'a dɔn a caman bɛ maa kalanninw don minnu ye fanga kɛ jamana kɔnɔ ka tɛmɛ minnu bɛɛ lajɛlen fana da genen bɛ Choguel Kokala Mayiga la n'u ti ɲini k'a dun kabini o kɔni kɛra sa premier ministre kɔni ye wulikajɔ bolo da John Sodi a ti ɲɛ fo ka kaara jɛngɛ dɔɔni maa dɔw ka fara kow kan n'o ye jamana a k'a dɔn a wulikajɔ n'a cɛsiri i n'a fɔ u ka gɛlɛya bɛ Choguel de nɔfɛ John Sodi k'a dɔn Choguel kɔni o b'a nɔ na John Sodi k'a dɔn Choguel ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ Assimi b'a dɔn John Sodi k'a dɔn n'a ma ɲɔ kɔ o tuma an na dayɛlɛ dayɛlɛli in de kɔni kɛ n bɛ sababu ye ayiwa président yɛrɛ ni maa caman ka kuma bi John Sodi k'a dɔn sabula assise nationale min kɛra o fana y'o kofɔ CEDEAO ka gɛrɛndɛba in John Sodi hali ni dayɛlɛla sa o fana bɛ se ka kɛ sababu ye min kɔni b'a to ayiwa n k'i ɲininka nafa caman ani nɔgɔya caman bɛ na yɔrɔw ka ca o min ye conseil national de transition ye CNT o bɛ yen dɔw bɛ se ka don yen John Sodi k'a dɔn i tɛ se ka kɛ conseiller ye sɛbɛnnikɛla ko maa 121 de bɛ yen a bɛ se ka taa fo maa 147 o k'i bɔ yen minisiriso ye 20 kɔ ye John Sodi k'a dɔn a bɛ se ka walagata ka taa hakɛ min ka d'an ye John Sodi hali n'i ma kɛ minisiri ye minisiri délégué o na d'u ma ou bien ministère kunkurunin ka dɔ tigɛ ka morceau ni di bɛɛ ma mankan ka suma kɛlɛ ka kɛ Assimi Goïta ye maa hakilima ye denmisɛnnin min don ani galabu bi ɲɔgɔn na John Sodi sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni bɛ sen na a bɛ wuli ka jɔ bala u k'a teliya don nataw kɔni kɔnɔ i kana siga n'i y'a mɛn k'a fɔ dɔ farala minisiriw jɔyɔrɔ kan walima maa minnu bɛ awa kɛrɛfɛ mɛru la n'u ka kuma misɛnnin cayalen don n'i y'a mɛn k'u welela ka dɔɔni kalifu ma a ka n'i dabali ban min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye i k'a dɔn ani Choguel bɛɛ n'a kan u kumana John Sodi k'a dɔn min b'a to awa hakilina caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura sisan an ye ɲɔgɔn ye an bɛna an ka CVw labɛn cadre mɔgɔw cadre d'échange mɔgɔw an b'an ka CVw labɛn sisan e ko CNT ni gouvernement an bi don a bi don Maliko don bi ko maa bila doni na o nka an bi don san 30 a bi ko kelen la ayi o ni nin tɛ kelen sa o ni nin ye transition de ye zeni an bi don awɔ a ti fa o an bi fa zeni ayiwa bisimila dabatu kana ne min tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Jean Baptiste Satono nin y'a ka sɛbɛn ye Jean Baptiste Satono ko a ko fɛn min ye ko dɔ ye a ka gɛlɛya wa gɛlɛya wɛrɛ b'a kɔfɛ o ye mun ye embargo min n'a dalen bɛ Mali kan fɛn min ye Mali ye sɔrɔba de kɛ kɔri ko a ka se ka wuli ka jɔ kɛ kɛlɛw u ye sira minnu da sira ninnu kɔni sababaw tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali nɔgɔyara sabula da bɛɛ lajɛlen tugulen bɛ o ye Nouakchott ye Mauritanie fɛ Mauritanie sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye ka wuli ka jɔ kɛ ka Mauritanie port sɛgɛrɛ dɔ wɛrɛ tɛ an ka kɔɔri fanba de tun bɛ taa Côte d'Ivoire ni Sénégal fɛ olu kɔni CEDEAO ka danna juguya an'u ka juguya kama datugura sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kɔɔri ye a tɛ se ka bɔ o tuma fɛn min ye Mali faamaw ye u y'u kunkolo munumunu ka yɔrɔ min lajɛ n'o dayɛlɛlen bɛ o ye Mali ani Mauritanie cɛ ye sabula Nouakchottikaw ka port min bɛ ni batobaw bɛ jɔ a da la an ka kɔɔri bɛ don o kɔnɔ a bɛ taa feere nanzara jamana kan sɛbɛnnikɛla ko o baara bɛɛ lajɛlen daminɛna février kalo tile 25 tɛmɛnen fɛn min ye an ka jamana faamaw ye délégation wulila min ni ministre Modibo Keita sɛnɛ ministre ale tun bɛ Nango Dambele CMDT ɲɛma Youssoufou Traoré CMTR n'o ye conseil malien des transporteurs routiers ye olu taara fɛn min ye camion ye ka t'u bilasira a don camion 53 olu de ye sira ta a don fɛn min ye kɔɔri mugu ye a muguninjɛ tɔnni 1600 o de b'a kɔnɔ min ye Nouakchott port ye n'u y'o magwɛ
ministre des Transports, ani fɛn min ye ministre de l'Agriculture, directeur général des douanes, CMDT PDG, fɛn min ye docteur Nango Dambele, ale min ye Mali kɛ premier kɔrɔ la ɲina. Nango Barabatini. Nango Dambele, Nango. A mangene. Jima bɔ, n'o tɛ an ye min kɛ ɲina, an kun b'o triplé de. Nin jubaju ye cɛ min ye i y'o dɔn wa? Ministre. Seul le ministre. Ministre jumɛn? De l'Agriculture, Modibo Keïta. Modibo mana Nango sɔrɔ ye wa? Modibo est venu trouver que Nango dirige déjà CMDT. Modibo ko CMDT ne tile la n'a ma fɔ ko nin kɛra ni ma dɔ fa a y'o fɔ. Modibo y'o fɔ. Ni ma ta Modibo ka dabada la ale farafinna bɛɛ Mali kɛra premier de kɔrɔ la ɲina. Grâce au ministre de l'Agriculture Modibo Keïta. Nango ngo nin daw. Et à la technicité de Nango, il faut ajouter. Nango est là à la CMDT, ça fait combien d'années? Et de la Kaniya. Oh, CMDT Tiba et Nango de. Nango kuna de Jarasa. Na kuna Jara et Sanjoli Kei. Il a été ministre directeur. Ni ministre Bibolo. Ni Miko Nyedo. Ebita Fofé. Ça, c'est à l'actif du ministre de l'Agriculture. Nango de bi, ministre de Babbe Samakata. Nango est recommandé. Eko Bigla Kaba Kato Sunana. Sebenigala go. Ako. Fɛn min ye Mali kɔri ye. A donini ka jamana wɛrɛ magwɛ. Gwɛlɛyaba de b'a la bi sabula nouakchott sira min n'an y'o ta. N'i ye sira jɛnya lajɛ. Ka sira cogoya lajɛ. Ka pɔri yɛrɛ fanga lajɛ n'o ye nouakchott pɔri fanga ye. N'an ko an k'an ka kɔri doni dɔɔni nin cogoya in na. Ka taa n'a ye fɛn min ye nouakchott pɔri la. N'ala ma jagɛ 300 jours. An b'o de kɛ n'o ye tile 300 ye. San kelen an bɛ ka ɲinan da doni. O ye ko banda ya. O ti ban. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Fɛn min ye laginɛkaw fɛ yen. Da fana yɛlɛlen bɛ dɔɔni bɛ ka salo ka taa nka an bɛ don min ko bi min de ka ɲi Mali ma ni embargo kɔni sera ka wuli an ye nin kɔɔri baden min sɔrɔ kɔɔri bi taa teliya la o tuma a bi feere teliya la sɛnɛkɛlaw sigilen bɛ k'u ka wari min kɔnɔ n'o ye kɔɔri wari ye o bɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mun de kɛlen bɛ ka gwɛlɛya yɛrɛ don Mali ani nouakchott o sira ni ɲɔgɔn cɛ a ko danna juguya ani fɛn min ye kɛwale jugu dɔw ye olu fana nalen bɛ ni gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko hali kɔɔri dɔɔni min bi taa nouakchott n'an ko ala deli badeni ka mokago n'a sara kungele an nan sigi sabula fɛn min ye jɛjugu dɔw ye olu kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ani baara jugu daminɛ Mali ni nouakchott cɛ sirani o fana bɛ se ka datugu cogoya min na an ka kɔɔri ka gbala dabɔngama don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gwɛlɛya min n'a b'a fɛ ka don Mali ni Mauritanie cɛ ni fɛn min ye jamana janfabaw a n'a sekɔrɔba cɛbaw ye olu donnen bɛ janfa in juguya la dɔ wɛrɛ tɛ an ka kɔɔri ye taali min daminɛ Mauritanie o de dɛmɛ don sabula n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi jigi b'a kan k'a fɔ ni kɔɔri sera Sénégal wala n'a sera Côte d'Ivoire direct a bɛ taa Faransi nka n'a taara Mauritanie Mali sago de b'a la sa jamana o jamana y'an ja min mana sɔgɔn sɛbɛn k'a la an b'an ka kɔɔri feere o ma ni ka taa an ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o kɛra miliyari kɛmɛ caman bɛ ani miliyari ba caman bɛ kɔɔri bayɛlɛmalen kɔfɛ Faransi b'o jɛ o bɛna kɛ gwɛlɛyaba de ye Faransi jamana kan o tuma an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ni Mauritanie bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogoya min na an k'o fɛɛrɛ tigɛ janvier kalo tile 17 san 2022 fɛn min ye maa 7 ye o su yera Mali ni Mauritanie dancɛ la o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Faransi sɔrɔdasiw ye u ye Mali armée jalaki k'a sɔrɔ nkalon kuma armée yɛrɛ ma surunya yen na jan ko u ka taa nin ɲɔgɔn na maa fa sɛbɛnnikɛla ko armée bɛ terrorisiw kɔ u bɛ bamanjiw kɔ Marebugu Gire ani fɛn min ye Nara kɔnɔna na mun bɛ t'u se Mauritanie frontière la sɛbɛnnikɛla ko waati min ni diɲɛ bɛɛ kɛlen bɛ ka Mali janfa fɔ k'a tɔto Mauritanie ani Laginɛ ma CEDEAO kɛlen bɛ ka daw tugu an ɲɛ anw bɛ taa mun kɛlɛ tigɛ Mauritanie na k'a sɔrɔ an jigi bɛ Mauritanie kan sɛbɛnnikɛla ko a faamuyana janfa jugu ani wale jugu kɛbaa maa wɛrɛ tɛ Faransi ka service secrètw minnu bɛ yen n'u dogolen bɛ dibi la olu de b'u mɔmɔ ni fɛn min ye nin valiw ye ka t'o kɛ ka sɔrɔ ka nkalon da armée la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanction minnu binnen b'a kan sanction illégale illégitime inhumaine sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu kɔni ye ko ye komi n'u b'a fɛ ka Mali de kɔni a gun a kamana la sabula fɛn min ye u ka président kɔrɔ min n'o tɛmɛna ale de kun ni CEDEAO ka di nka maa min bɛ bi n'o ye Mohamed Ould Ghazouani ye ale ye maa hakili sigilen ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi ye a ye CEDEAO bila Faransi yɛrɛ ciden taara ka taa fɔ fɛn min ye Ghazouani ye a ye datugu Mali ɲɛ sabula anw bɛ fɛ ka juru cɛnɛ Mali kan de la Maliden bɛɛ lajɛlen kɔngɔ k'u fa walima u ka sɔn an da ma sɛbɛnnikɛla ko Ghazouani ban'o ma o tuma a banni min kɛra tubabu furancɛ in na tuguni maa 30 ni kɔ o su yera Mauritanie yanfan in fɛ RFI ani fɛn min ye France 24 ye u ye nkalon tigɛ tuguni k'a fɔ k'o ye Mali armée nɔ ye.
utobo ko sabani gala ko o ma bi sabani ko faali yele fɛn min kɔni ye Mauritanie faamaw ye u dusu kasira o yɔrɔni bɛɛ u ye Mali ambassadeur n'o ye Dibasi ye u y'a wele k'a ɲininka dalakan na kuma gɛlɛyara fɛn min ye jamana kuntigi ye n'o ye Colonel Assimi Goïta ye ko yɛrɛ gɛlɛya kojugu ale yɛrɛ ye communiqué kɛ ka kunnafoni di kɛ Mali ka ambassadeur min bɛ yen ka ɲɛfɔli k'o ye fɛn min ye Ulu Gazwani ye k'o yɛrɛ wele téléphone na k'a hakili fa k'a hakili sigi fɛn min kɔni ye Mali ye ko in ye Mali yɛrɛ tɔɔrɔ a ma da o dɔrɔn ma délégation ba de wulilen bɛ bi min fana bi taa Mauritanie magwɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ Mauritaniekaw ka masakɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ko in ye a ɲɛ ka kan ka ɲini ji ɲɛma jɔlen na sabula Mali janfaba de ka ca bi n'a dɛmɛba ye a bi fɛn min ye fanga ye n'a yɛlɛmana transition rectifiée bandawo ka taa fara fɛn min ye Mokhtar Wani kan olu gwɛnɛ k'u sen bɔ ko in na Faransi kɔni bɛ baara bɛɛ lajɛlen la n'a dɛmɛbaw Mali bɛ se ka bila a kelen na cogoya min na o fɛn min ye an tɛgɛ jugu sago ye wulikajɔ ni cɛsiri de bɛ sen na min bɛ se k'a to bɛɛ ka na malidenw fana k'a faamuya siya minnu bɛ yen n'u bɛ k'u den ka t'olu ka maaw fa k'o nkalon da armée la u k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ Mali armée nɔ ye Mali juguyatɔ de don an bɛ se ka to an kelen na cogo min kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation ani le cika kɔnɔ u ka bi bɔli la Georges Sedou taamaden ka minɛn mana girinya cogo o cogo an n'u fɔ o sɔrɔ yɔrɔ bi sɔrɔ minɛnw na siga t'a la Georges Sedou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant politique kɛlɛ politique juguya Georges Sedou a bi madaden walima n'i ka ko yɛrɛ de banna a bi sɔrɔ ka ban n'o tɛ ni se bi a ti ban n ye min f'i ye RPM ko la Georges Sedou k'a dɔn a dalen filɛ kɛnɛ ka tantara maître Baber Gano Musa Temeni Georges Sedou k'a dɔn u ko min ye kɔsɛn in na sariyatigiw ye jo min di ayiwa Bouakar Tereta ma u ye kuma in mɛn Georges Sedou k'a dɔn sariyatigiw u t'u jalaki u ti ayiwa ba u ka kuma ma nka min kɔni fana se b'u ye o de ye ka kiiri kura boloda Georges Sedou k'a dɔn min b'a to ayiwa Tereta ta bɛ kɛ nkalon ye a ma dabɔ o ye appel ye n ye mun f'i ye n y'a f'i ye ko nin ye ko daminɛ ni ma ban i ye nin fɔ dɛ n y'a f'i ye dɛ i ko RPM ko a yobo yabara wa nin y'a bannen de ye a kɛra musokɔrɔba npogo ye ninnu bɛ taa parti bayi ninnu bɛ taa tila nin 77 députés ala ni IBK sababu IBK salen kɔni Georges Sedou nin y'a ko de bannen dimi min donna min na bɛɛ b'i ta sara sa Maître Baber Gano Georges Sedou k'a dɔn denmisɛn don i k'a dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri parti kɔnɔ o dɔnnen don wa jɔyɔrɔba yɛrɛ b'a la Georges Sedou k'a dɔn k'u ye min fɔ ni ka taa jalaki bi awa tribunal la sariyatigiw fɛ yen o de ye Bouakar Tereta a y'i yɛrɛ namaduna ni k'i yɛrɛ wele k'i yɛrɛ kɛ ɲɛmaa ye ka sin ka wulikajɔ boloda ten awa k'i yɛrɛ kɛ candidat ye k'a sɔrɔ parti yɛrɛ min ye ɲɛmaaya bulo ye a cilen kun don kabini octobre tile 23 san 2019 o waati ɲɔgɔn ye de kun kan ka kɛ ka biro kura sigi ka hakilina kura bolo da Georges Sedou k'a dɔn dogo ni dogo bolo kan min ye awa Tereta n'a jɛɲɔgɔnw ye u labanna ka k'o bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma sariyaw sɔsɔra bɛnkan min bɛ parti kɔnɔ a sɔsɔra o de la min ye Baber Gano ani Musa Temeniw ye olu ma sɔn Georges Sedou ka b'u ne kan sabula fɛn min fɔlen don ani min ni min gɛlɛn don Georges Sedou olu la i kana se ka i k'a dɔn u b'a dɔn n'u taara n'a ye sanfɛla la Georges Sedou k'a dɔn u bɛ u laban olu na jo sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin kɔni ye gɛlɛya kun bɔlen RPM na maa tɛ min kun jɛ waati dɔn Georges Sedou sabula nin taa ka segin kiiri la Georges Sedou k'a dɔn a bɛ ɲumanw nege bɔ ɲɔgɔn na a bɛ parti yɛrɛ koya ɲɔgɔn ye minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ kunun ko gundo caman laban de bɛna da kɛnɛ kan Georges Sedou o de bɛ kɛ sababu ye ka parti yɛrɛ dakolondi k'a filenkolondi sɛbɛnnikɛla ko a ko nin damanda de kɛra sababu ye parti caman bɛ k'u da kolo ci wa RPM yɛrɛ Georges Sedou k'a dɔn a tɛna o dan fiyewu sabula cɛ kelen min bɛ yen n'o tun bɛ se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin dabila nin di kɛ nin di fɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ o ye cɛ kelen ye n'o min ji juguyara Georges Sedou k'a dɔn maa tɛ bilen min bɛ se ka RPM fara ɲɔgɔn kan IBK sara dɛ mais a denkɛ bɛ yen dɛ jɔnni Karimu bɛ yen Kacho Karimu a fa ka parti tɛ yan Allah il peut dire je veux plus ça il tape le poing sur la table justement n'a sɔrɔla tun bɛ jamana in kɔnɔ n'a sɔrɔla k'o kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ Georges Sedou peut faire quelque chose nka ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲini jikalan fila tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ n'ale b'a yɛrɛ ɲini ale bɛ jamana kɔ kan wulikajɔ ni ayiwa kodama min b'ale nɔfɛ c'est trop baara gɛlɛyara n'ale ma se ka b'o la fɔlɔ baara tɛ se ka kuma baara gɛlɛyara bon maa kelen min bɛ yen n'o tun bɛ se ka kuma ka ko in sigi kala kan o ye IBK muso ye Tante Amiya
bon ami make ma amake ma ale make ma chor ale make ma chor ni bay ale koni abi yembe abi yambe abi yambe make ma chor ni ya ami ta ku ngaju goy ale bi famla bede tama ka klaka abe nyami ibeka kele president ami ka association mami ute kula fendu bulu atamana ka mama segere agir ko ka deme ni fenyi ni ma fenge akele president na ye ko nyumani dola na ye ibeka fe ewa nana kuna dali dabora même le regarde ami iba ko atiba hala abi mo fle tugomi tu savais que cette dame là fenjama ba kono non moi elle m'a pas convaincu non abe maba abe ba ne fle ni no te na le kungera maye ma nyumanye iba fo tabi lobo nyango Allah blasira iba fo kana ninge ni ma koroye ni teri koroye ningeta wala hali che dimine muso nyuma che dimine ma do koro iba fo e karsa sabali sa hita karsa fe ademe na kunyo joro ke John Sedou bi ma mi musa ga RPN fara nyango ya le kele lobo ti kuma cadre fe mali kono bi ki ti so atama bebiso parce que amako juke mana amase mama ama jamba ama juru sala ke dien ni de ama jekte ichonga teza la premier mi Jeka pub kaka fere fɛnw lakodɔn nɛgɛ kaɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Josi Sedou mbala cogo bɛ di dama tun kana ne bin tɛgɛ don o bi kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Masire Diop ye nin y'a ka sɛbɛn ye Masire ko an ale ni Laya u kumana lakanako kan an n'a fila fara ɲɔgɔn na a ko fɛn min ye sɛgɛ ka sɛden da o ye kɔrɔlen ye nka k'i sigi sɛ kulukulu k'a ka sɛ o ye ɲɛdon ye o ye sɛtigi latigɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ani janba min y'an ka armée sɔrɔ Mondoro n'a jara a bi se fila sabula fɛn min ye chef d'état-major général Umaru Jara ale yɛrɛ ye wuli kajɔ de kɛ fɛn min ye kɛlɛbolo ye u y'o wuli n'i y'a mɛn ratissage sɛbɛnnikɛla ko o ye kumajugu de ye armée la sabula fɛn min y'an ka jamana armée ye ni kura de fiyɛlen b'u la don o don u bi fanga kura sɔrɔ ni janfaba min n'a labɛnna diɲɛ seleke 4 kan ka na cun Mondoro sɛbɛnnikɛla ko maa minnu y'a kɛ ani minnu yɛrɛ a dingɛ kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen de dafirila bi Mali armée kunungo fɛn min ye Bamanju ye u tun bɛna u ti armée la fɛn min ye tiɲɛni ye k'o kɛ ka minɛnw jɛ ka taa n'a ye ka segin ka t'u seginyɔrɔ la ko t'u sɔrɔ o kun ye kunungo ye o banna colonel Sadio Kamara tile in na cɛ o cɛ kɔni n'i tura armée la an kɛra bala de ye sa ani juguni n'i magara na an b'i sɔgɔ n'a magar'i la an b'i sɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mondoro ye maa minnu ye wuli kajɔ ni janfa kɛ ka na bi Mali sɔrɔsiw ka Mondoro a kelen de bi minnu bɔra kotora sabula fɛn min ye Mali cɛdenw ye u y'a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ bɔ k'u bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karaba u k'a kɛ misali ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mondoro kɛlɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ tile damadɔ plan Maliko opération kɛlɛtigi chef d'état-major armée nationale olu ye wuli kajɔ ani jija daminɛ fɛn min kɔni ye terroriste min ye min ju yera ani min ju kɔni n'olu ma se ka dɔ o de ka ca sɛbɛnnikɛla ko kɔnɔ ni dugaw ni wɔrɔw ye min dun o ka ca sɛbɛnnikɛla ko kisɛ yɛrɛ ye dɔw yɛrɛkɛ tasuma ni fɛn min ye mugu sisi ye dɔw tor'o la olu yɛrɛ kɔni ma se ka da sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye kungokolow ye k'u mɔmɔ maa ninnu tɛmɛna sira o sira fɛ armée bɛ k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ sabula u sigara tu o tu nin na k'a fɔ u bi sɔn ka kɛ yan armée ye gɛrɛw kɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mondoro kɛlɛ o bannen kɔfɛ fɛn min ye Mondoro ye u kɛlen k'a dafɛla bɛɛ sasa k'a maajugu bɛɛ lajɛlen mina ni kɛnɛ karaba fɛn min ye Mali armée a chef d'état-major ka fara ministre kan a ko aw tilara wa u ko an tilara wa a daminɛna sisan de a bɛ tɛmɛ ni baara ye kungokolo min bɛ ani Mondoro cɛ Wagadu kungokolo o de cogoya bɛ fɔ ka caya k'a fɔ Bamanju bɛ a y'a fura sɛbɛnnikɛla ko a fɔ ko a y'a fura o y'a sɔrɔ Mali sɔrɔsidenw cɛŋanaw u kɔrɔtɔlen u bi min ɲini o y'o de ye u y'u kɛ tu kan sɛbɛnnikɛla ko u y'u kɛ tu kan u kɛlen tu kan fɛn min ye Bamanju ka daga min bɛ u y'a salo fo ka taa Moritani frontière la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ terrorisiw dogolen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u ye yen bɛɛ lajɛlen mɔmɔli daminɛ sɛbɛnnikɛla ko mɔmɔli kɔni kɛra sababu ye u sina ka bali ka mobili 4 ye olu bɛ ka kɔsɔ digi t'u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen wobow u y'olu ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko i ko mobili 4 i ye wobo 3 de fɔ a dafa wobow 4 dafara
u ye misili filuka puf samanikala ko misili fililo luka olu minele maa minnu be n'olu be kɛrɛda fɛ sɛgɛsɛgɛli u ye mɔmɔli kɛ maa damadɔ be minnu kɔni ye bamanjuw ye olu yɛrɛ tun bɛ suna de la ko u sɛgɛnnen mugu sisi ani mugu manga olu panna ka wuli k'u bi sentigɛ ta o y'a sɔrɔ goro u y'olu minɛ la hawla ya yagadi ye olu minɛle a ko fɛn min kɔni ye an ka gendarme minnu be olu dira olu ma samanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye naara secteur ye u nan'o mɔmɔ fɛn min ye jamanakuntigi ko maa kana bin maa kan nka maa o maa be n'o ye tiɲɛnikɛla ni tɛgɛ kɛr'o kan a y'o minɛ samanikala ko fɛn min ye wagadu kungokolo u y'u kunda narayanfa in kan o wocɛ kɔnɔna na fɛn min ye maa 18 bamanjuw la olu kɔni mugu filila olu kan o dun tora yen u ni kɛnɛ karabara olu minɛlen kɔfɛ fɛn min y'u bolola marifa ye AK-47 u y'o 5 minɛ fusil de chasse a y'o dɔ minɛ o 5 lance roquette anti char u y'o 1 minɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye moto 5 ye o kɔni sɔrɔla k'a sɔrɔ o kɔni ma jeni o tuma fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw y'u tɛgɛ da o kan mugujugu min n'u b'a don mobili tɛmɛtɔ ye u k'o de ma EIE u y'o camanba de so kelen tun be u y'a bɛɛ lajɛlen salon ni k'a détruire ka tɛmɛ n'u ka sira ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ donso dɔw fana tun bɛ ɲɔnɔ kungokolo kɔnɔna na olu tun ka dandɛmɛ wale o juguyalen bɛ i n'a fɔ sinɛ n'a ɲɔgɔnnaw o donso jugu dɔw bɛ marifa minnu b'olu bolo o mina n'olu la o sigida denw ka se ka lafiya cogo min yɔrɔ dɔw la fɛn min ye mugujugu ye Bajangara fanfɛla in na o camanba de minɛna Bamanju la terroriste maa 5 minnu kun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka bɔmu don sɔrɔdasiw tɛmɛtɔ ye olu minɛna n'o tɛmɛna ka bɔ yen Sevare ale kɔni fanfɛla in na fɛn min kɔni ye kɛlɛ dɔ ye o kɛra dugu min be n'u b'a fɔ a ma ko Karge o kungokolo kɔnɔna na fɛn min ye Mali hélicoptère ye u ye Bamanjuw bunde ye caman fɛnɛ o tora kɛlɛ la ye sabula fɛn min ye terroriste maa 20 ye u y'o f'a ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye maramafɛnw ye u bolila ka taa k'a bɛɛ lajɛlen fililen ten u yɛrɛ ɲinitɔ Mali armée y'a mobili a kisɛ a bɔmu u y'a bɛɛ lajɛlen de salo ni ŋana n'a ye u ma tila dɛ u tilara k'u kunda yɔrɔ min kan o ye dugu min be n'u ye Pisa ani Bayi o ye Bangasi mara ye o yɔrɔnin na fɛn min kɔni ye wulikajɔ u y'o kɛ fɛn min ye donso marifa 66 u y'o sɔrɔ ye pistolet n'o ye AK-47 ye o 10 n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye mugu ni kisɛ camanba de min dilannen don bolo la u y'o minɛ yen mortier n'i y'a ta k'a lajɛ min bi kisɛ belebelebaw ninnu fili bɔmu ninnu fili u y'o mortier min bolola dilannen don u y'o caman zalo ye o yɔrɔnin bɛɛ chef d'état-major ko Sikaso fanfɛla in na yala mun de be yen a ye karaw k'a la sɛbɛnnikɛla ko kungokolo min be yen n'o bɛ Mawu ani Bura ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasiw y'o bɛɛ lajɛlen mɔmɔ fɔ ka don Kucala kɔnɔna na Buguni ka n'a fara fɛn min ye Kulukoro mara kan ni Duwakun furanjɛ in na Mondoro kɛlɛ kɔfɛ u ye nin bɛɛ lajɛlen bana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bamanji jugu minnu fɛnɛ be n'o ye Jesimu ye olu de ye communiqué kɛ k'a fɔ olu de kun ye attaque kɛ fɛn min ye Mondoro a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali sɔrɔdasiw ani fɛn min ye Bamanji wɛrɛ minnu be olu bɛɛ lajɛlen de ye ni maa ninnu ngoroni daminɛ o nana kɛ sababu ye maa 40 Jesimu na u y'o ni kɛnɛ karaba kuna siningo ni kunugo kɛlɛ banna a ma ba u ka ca koyi tɔtu ka ca i b'a fɔ Dide tɔtu la bilen o tɔtu la u b'u yɛrɛ ɲini bi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali armée se b'an bolo bi fɛn min ye jamanadenw y'u hakili sigilen bɛ Mali armée kunna wololen bɛ sabula colonel Asimi Goïta y'a bolo si yɔrɔ fɔ a ko baara fɛn o fɛn ka kɛ fɛn min y'a ka colonel cɛpasa ye Sadio Kamara a b'o wulikajɔ la sabula fɛn min ye taama ani wulikajɔ ni cɛsiri ye mina bɛ se ka di armée ma cogoya min na min bɛ se ka to u ja ka min kɛlɛ don o don u k'a se sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko baara de bɛ sen na fɛn min ye diɲɛ seleke naani kɔlɔsilikɛlaw ye olu yɛrɛ ko kande mina ma u kande wari ma nka armée min n'a kolo ka gɛlɛ bi n'a ti sira kɛlɛ ɲɛ o de kun bolo kun jinen bɛ Tchad de ma Mali tɛmɛna Tchad la on est premier aujourd'hui l'armée la plus puissante de l'Afrique anw de don mina tɛ dɛ wari tɛ dɛ mais ni ko gɛlɛyara kɛlɛ gɛlɛman armée min bɛ se k'a gagner bi c'est le Mali n bɛ sɔn ka taa n kɛ Faransi kan sabali dɛ bombe atomique bɛ Faransi bolo wallahi bombe atomique 250 de bɛ Faransi bolo ala ka ni ci dɛ wa n b'u invité n b'u invité kɛlɛ la a bɛɛ la ala de non n ja gɛlɛyara o sabali sa an ka taa dɔɔni dɔɔni ayiwa basi sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ maba Duwakun furanjɛ in na fɛn min ye colonel Sadio ye a taalen bɛ Russie tile 10 a b'o de kɛ Russie fɛn min ye avion belebeleba 2 bɛ o ko min ma MiG-29 a taalen b'o nɔfɛ sabula mariscalo in na o kan ka na a ma da o dɔrɔn ma wulikajɔ n'a bɔra Russie a bɛ taa Turquie u ko min ma drone de surveillance aérienne dernière génération turque
atamo de commande bon il n'y a pas là il y a dans armée ko la bɛɛ bi tubabu bɛɛ lajɛlen n'i ka dɔnniya nka drone na turikiw maa si t'olu ka diɲɛ bɛɛ an bɛ n'o dronew de bila Mali kunna sisan bisimilahi hali panna an b'i lajigin Mali jara o embargo in fusara ma dɛ a bɛ ɲɛnabɔ sɛgɛ bɛ ne na kɛ embargo in fusara ma i ye min fɔ a ka jugu sa n'o tɛ a ka di ne m'a f'i ye n ko sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ tɛ i y'a fɔ dɛ i y'a fɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako ani indépendant an y'u fila ci ɲɔgɔn na Joasi Seydou maa min mana bolokuraya kelen sɔrɔ suruku la kan'a f'i ma fɛn sɔrɔ n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile Joasi Seydou k'a dɔn ŋanamu b'a don ɲɛ a dugusɛjɛ ye ko langolo min ye dugukolo ko kɛlɛ ye Joasi Seydou an ka jamana kɔnɔ o tɛ ban nka n'i y'a ta k'a lajɛ maa fila ka t'i nɔrɔ titiri fɔnse kelen na dɔ ta ye nkalon ye Joasi Seydou i k'a dɔn kiiri kura hakilina kura a janjo jara i k'a dɔn sarangosi sarana madame Sɛnpara Joasi Seydou ba muganzara i k'a dɔn muso min don a tɛ kɛlɛkɛ gansan a ka kuma ka ca nka n'i y'a ye kuma na fɔn fɔ la Joasi Seydou i b'a sɔrɔ tiɲɛ b'a fanfɛ a sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn a bɛ ni ka waati jan bɔ sarangosi saran ani sangaw ka zu bi ɲɔgɔn na zu Tarawele i k'a dɔn dugukolo ko dɔ la Jelibugu la i k'a dɔn awɔ sirada la sanzu ni dugukolo ko kɛlɛ bilen Mali bɛɛ bi k'ale kelen da yan awɔ ni dɔw bɛ yen n'u ma sa u t'a dɔn koyi i selen sa dingɛ da la i bɛ dugukolo ko kɛlɛ non a t'a dabila abada a t'a dabila Joasi Seydou sɛbɛnnikɛla ko min ye Kasimu Tera ye a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan sara ni sanzu o ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin dugukolo in na Joasi Seydou k'a dɔn a maa fila bɛɛ lajɛlen ko titiri fɔse b'a bolo Joasi Seydou bɛɛ lajɛlen bara k'i ka titiri jira sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u taara kiiri bulon fɔlɔ la min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye kiiritigɛlaw ko nin ko in bi dangan min na bɛɛ k'i jɔ an kana yɔrɔ suma k'a lajɛ tiɲɛ ni nkalon n'an y'a bɔ ɲɔgɔn na tuma min kiiri bi tigɛ Joasi Seydou k'a dɔn sanzu ale ka dugukolo ŋanamu komi a donnen don la Mali kɔnɔ harab a sina k'i ka yɔrɔ in jɔli ka ten Joasi Seydou a bara ka yɔrɔ jɔ cogo min su t'o la tile t'o la ale kɔni bara k'a dasi sima bi nɔɔni bɛlɛ bi to cɛnjɛ bi na sima kɔni bi jigin cogo min a bi jigin ten sɛbɛnnikɛla ko sarangosi sara a hakili sigilen don i ko ŋɔmijirana mɔden sabula a b'a dɔn kiiritigɛlaw mana se k'a ɲɛ sɔrɔ don o don i k'a dɔn a ka tiɲɛ ye min o bɛ segin a ma Joasi Seydou k'a dɔn don dɔ la min ye sariyatigiw ye ani géomètres olu farala ɲɔgɔn kan ka na yɔrɔ suma k'u bɛna yɔrɔ lajɛ i k'a dɔn titiri foncier yɛrɛ min bi kofɔ ka se k'a ko lajɛ u ni avocat Joasi Seydou k'a dɔn o y'a sɔrɔ sanzu haraba a t'an bɛ gardiw caman ta ka na yɔrɔ kɔlɔsi ale de ka yɔrɔ don Joasi Seydou k'a dɔn a donnama in kama gardiw ma sɔn maa si ka gɛrɛ i kiiritigɛla o i avocat o i géomètre o Joasi Seydou k'a dɔn awa mina dun bɛ géomètre bolo u bɛ se k'u tɔɔrɔ ja fɛ ka ko bɛɛ lajɛlen sidɔn Joasi Seydou min ye lamini ye u nan'u jɔ ka minɛnw k'olu banba minnu bɛ taa fo kabakolo la n'o ye GPS k'o fili ka taa Joasi Seydou y'a fili ka taa k'a mɔmɔ ka na k'a fili ka taa k'a mɔmɔ ka na sɛbɛnbura fila ye ka sin k'a da kɛnɛ kan Joasi Seydou k'a dɔn sanzu ka titiri foncier o tɛ hali Jelibugu la bon ye nin ye awɔ titiri min bɛ sanzu bolo c'est à dire yɔrɔ in tɛ dɛ a tɛ hali yan nɔ a tɛ hali commune na i ye problème ye wa ayi sanzu dugukolo ko nege bi da yɔrɔ min u ka Kidali région d'a ma Joasi Seydou o bɛɛ ko titiri bɔ a tɔgɔ la topographe ŋana minnu bi jamana kɔnɔ topographe ayiwa so saba olu de taara ko in lajɛ olu tɛ foyi suma dugukolo sanfɛ k'u b'o majɛ Joasi Seydou k'a dɔn olu nana jaabi bɔ ka taa di kiiritigɛlaw ma avocat ani tribunal administratif ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen ka jaabi sɔrɔ titiri foncier min n'u y'a suma k'a lajɛ sarangosi saran ta don bi a ta don sini Joasi Seydou k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn kiiritigɛlaw ko sisan an kun bɛ min nɔfɛ o ye nin ye sanzu dun a ye wari min don yɔrɔ in na ka ban ko ale ta don nkalon kan a kasabi ka ca Joasi Seydou kana siga sariyatigiw namara tɛ yen taa kana tɛ yen k'a da kolondi k'a filenkolondi hala bɔgɔ u b'a cɛ ka bɔ yen nin kun ye sɛbɛn ye jo b'a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔ la sanzu ye maaw tɔɔrɔ dɛ cɛkɔrɔba ye a ye maaw tɔɔrɔ dɛ ne kɔni t'a dɔn a ɲɛɲini de don dugukolo ko la wa mun ba taara dugukolo bɛ sanzu bolo a n'a ye immeuble halisa maaw t'i lafiya dugukolo jango a kɛlɛlama yɛrɛ a kɛlɛlama a b'a bɛɛ sɔrɔ kɛlɛ kan ta nin ye hɛrɛ ye a na goya la sa o n mɛnna n ka ko la ani n tora n ka ko la u bɛ ɲɔgɔn da fɛ ani muso min bɛ ɲɔgɔn na sara mana jogo sɔrɔ sara n t'o bila dɛ sara dababugɔ sara nfabugɔ sara sara n kɛlen ka jogo sɔrɔ sara a t'o bila dɛ an bɛ Jakite an ka tezala premier
cɛ ka pep. Daba Tunkara, Non. ni Ala ye diɲɛ wari bɛɛ di maa min ma, i bi laban ka sa dɛrɛ. Kana siga. Bɛɛ bi laban Ala bolo. O tuma an ka Ala ɲini, an ka wari to yen. O de kaɲi. Bala jogo bɛ di. Jean Cicédou, n bɛ n bolo bugɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye, sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui. Maa min ye sɛbɛnni in kɛ, a tɔgɔ de ko Saka Doumbia. Saka ko, a k'i k'a dɔn duwakun kelen sugandilen don. Cakɛda min y'a ka baara ɲɛdɔn, n'o ye awa Semapi. A directrice de ye Madame Bokumu Fatumata Siragata Traoré. Madame Bokumu Fatumata Siragata Traoré. Cɛsiri ani wulikajɔ min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ nafa sɔrɔ duwakun kelen. Mali fɛn minnu dilanla malidenw fɛ, fɛn minnu dilanla usine-tigiw fɛ, mɔgɔw y'u sigi ka fɛn min miiri u k'o de ma tubabukan na made in Mali. Mali dilannen. Jean Cicédou, Mali entreprise jango jamanaden minnu bɛ ayiwa an ka fɛn dilannenw kanu. Jean Cicédou k'a dɔn fo a ɲɛ ka dɔn a baara ka bila sen kan, a ɲɛ ka dɔn jɛsɛnna ni jamana bɛɛ la. Duwakun kelen dalen don k'a daminɛ kalo tile 14 ka taa bila a tile 19 centre de promotion propriété industrielle u k'o de ma Semapi. Jean Cicédou, munna nin duwakun kelen bɛ sigi sen kan? A ko n'i ye Madame Bokumu Fatumata Siragata Traoré a ka jaabi ta, ale min ye directrice générale ye, a ko a dɔn dɛ. Jean Cicédou k'a dɔn mɔgɔw de b'u sigi ka miiri kɛ ka taasi kɛ ka fɛn dɔ dilan min ye feerefɛnw ye walima minfɛnw. Jean Cicédou k'a dɔn olu de y'a ɲini u hakili la k'a dilan. Jean Cicédou k'a dɔn a dilanlen kɔfɛ a bi kɛ wasa ye, a bi kɛ ayiwa i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ni ka fɛn ye. Jean Cicédou f'olu ka kɔlɔsiden ye olu ka sɔrɔ ka bonya. Sabula maa minnu b'a a fɛn fasɔnɔ san, maa minnu y'a dilanbaw ye, i kɛra entrepreneur ye o, i kɛra usine-tigi ye o. Jean Cicédou k'a dɔn a ko in donnen tɛ kosɛbɛ. I ye diɲɛ fɛn o fɛn b'i kunkolo la o y'i halala de ye. Jean Cicédou nka kɛcogow de b'a la ani taabolow de b'a la. N'i m'olu matarafa bɛɛ i k'a dɔn maajugu bɛ t'i bin kan walima k'a kɛ bɔsindigi la ye. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ duwakun kelen in dalen don o de kama Jean Cicédou k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se k'a ɲɛdɔn, baarakɛlaw maa cɛsirilenw minnu bɛ ko b'u kunkolo la. Jean Cicédou k'a dɔn olu ka nafa min ye consommateurs ye, olu fana bɛ nafa sɔrɔ cogo min k'a dɔn min ye nin cakɛda in ni nin cakɛda in ye olu de y'a baara kɛ. Jean Cicédou k'a dɔn a ko kurubungarili min ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga, ale y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ n'ale ma kosɛbɛ wa a yɛrɛ b'a sogo donni ka taa kɛnɛ kan. Jean Cicédou a ko n'i ye kota k'a lajɛ min ye Madame Bokumu Fatumata Siragata Traoré, Jean Cicédou k'a dɔn nin fɛn damadɔ de bɛ jamana in jɛ ka sɔrɔ nafa min b'a la ni sɔrɔ min b'a la. Jean Cicédou kelen k'i ka baara kɛ k'i ka wɔsi kɛ dɔ kan'a fɔ k'a b'o bɔsi la o tɛ ɲɛ. O de la min ye Semapi ye ale kelen bɛ ka duwakun kelen sigi ɲɛfɔli la ani ɲɛdɔnni na jamanaden bɛɛ lajɛlen. Jean Cicédou k'a dɔn min ye Siragata ka kuma in ye wulibali don. E m'a ye hali n'i ye jagokɛ fɛn dɔ ta k'a dilan ka na n'a ye jamana kɔnɔ n'a kɛra sanga ye u sin ka taa dubili ka taa dilan ten a kopi bɔ. E ma tezara ye k'i ta in na gosi. Tezara kopi bɔ wa? Ko tezara page jɛma. O tɛ tiɲɛ, o tɛ tezara ye. I m'a dɔn nin ye n ko bingannikɛlaw de bɛ Mali kɔnɔ. O tɛ tezara ye. C'est à dire que i b'i ka ko dilan i kunkolo la. O de i b'i ka ko dilan walima ka t'i ka ko ɲɛɲini n'u y'a ye o bɛna ka sanga sɔrɔ dɔrɔn dɔ bɛ se ka taa bamayɛlɛmali kɛ ka na don i sen kɔrɔ. Mais justement wa n'i ye ko min kɛ n'o ɲɛna bɛɛ bi don o la. Bɛɛ bi don o la. Telimani lajɛ kɛ. E de fɔlɔfɔlɔ ma na Telimani cɛ in ka kuma ye. Awɔ. Mais bɛɛ donna la. Bɛɛ donna la bi. Dɔw yɛrɛ bɛ se ka moto san dɔrɔn u kɛra Telimani ye. Awɔ. Ce n'est pas normal. Bon e ma ye a bɛ fɔ a bɛɛ ma ko Telimani. Telimani k'a sɔrɔ Telimani tɛ. K'a sɔrɔ Telimani tɛ. Moto taxi Telimani ani moto taxi tɔw u cɛ ka jan kelen tɛ. Ça c'est des professionnels. Bon minnu bɛ k'a kɛ ko juguya sisan o de ye copie ninnu ye. Merci i bolo don. Daba Tunkara ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ. I kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan. Hali fɛn min ye Numukɛ Konare nin y'a ka sɛbɛn ye. A ko mun Nuhum Konare ko a ko fɛn min ye Kati an ka taa Kati nin kamalen nin kɔni da ye ni juguya da ye sabula maa min n'o kun y'a ta baara la san caman a bilalen ka bɔ baara la fɛn min ye ekɔliso ye a ye ta don ekɔliso la ka tila ka taa ni 3 millions ye.
ba ne juguya dai nun ko nare ko ako fɛn min kɔni ye lycée dɔ bɛ Kati lycée privé primo El Primo Kati fɛn min ye février kalo tile 27 na tile 28 ta wulila sufɛ fɛn min ye lycée kɔnɔna na ako fɛn min ye nin tasuma ye a ɲɛ ɲinina tasuma bɛ se ka wuli lycée la cogo jumɛn na taji tɛ kuramayɔrɔ tɛ fɛn tɛ min bɛ se ka na ni tasuma ye o tuma a ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye lycée promoteur ye n'o ye a ɲɛmaa ye ale taara ka taa plainte do Kati commissariat la commissaire divisionnaire Sori Ibrahim Sangare n'a ka cɛdenw olu ye wuli kajɔ daminɛ brigade de recherche olu nana kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko u nana jateminɛ kɛ fɛn min kɔni ye ni maa ninnu ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔ de bɛ yen min kɔni ye fenêtre de dakari diyagoya ka don u y'o nɔ ye sɛbɛnnikɛla ko u donnen y'a sɔrɔ tasuma donnen bɛ lycée la nka tiriwari n'i y'o lajɛ i b'a ye dɔ y'o forcer diyagoya k'o dayɛlɛ wari min tun bɛ yen CFA wari miliyɔn 3 ani 36,000 hɛbɛ o talen bɛ. A taara n'o ye. sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye direction ye a minɛn caman bɛ yen minnu ye minɛn nafamaw ye a bɛɛ lajɛlen de jenina ala bɛ kɛ ni fɛn o fɛn ye ko minɛn nafama don a fauteuils armoires ni fɛn o fɛn bɛ yen tasuma de donna a bɛɛ la k'a bɛɛ jeni min yɛrɛ y'a la gɛlɛma ye ekɔlidenw ka dossier ani fɛn min ye ekɔlidenw ye u ka matériel fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye nafama ye tasuma ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ boliya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko tiɲɛni in kɛlen kɔfɛ maa min bɛ yen n'o siga kɛr'o la o de tun ye gardien yɔrɔ in na o tuma a ye gardien kɔrɔ in a y'a wele ka na sabula ale bilara ka bɔ baara la a ma mɛn min bɛ se ka to ko ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye gardien ye a y'a ɲini ka na a bɛ si yɔrɔ min na pulukusun a tɛ yen o tuma u y'a ɲinini daminɛ maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Segu mara ye a ye yen magwɛ Segu ni Tomiya ni ɲɔgɔn cɛ u taara ka taa tɛgɛ k'a kan yen ŋami sabula fɛn min ye brigade de recherche o ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Abibu Jakite Abibu Jakite kɔni o ye wuli ka jɔ k'o yɔrɔnin bɛɛ ni ka taa a sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye man ye a kun si yɔrɔ yɔrɔ min ye n'o ye Kati tubana ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kamalen kɔni tununa olu kɔni sigara fɛ a balila ka tunu olu ma ko foyi faamuya sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali busamisɛ ganna la a ye jɔngɔla fɔ a ko ale bilara ka bɔ baara la ko ma diya ale ye sabula ale kɔni bolo nin baara yɔrɔ ale dɔrɔn de n'a ka kan o tuma i ye nin fiɲɛ ni nin fiɲɛ in kɛ baarakɛyɔrɔ ɲɛmaa la a y'i bila o de kama yala o ye tiɲɛ a ko ye tiɲɛ ye ale ye fili caman kɛ o tuma wari min n'i y'a ta miliyɔn 3 a bɛ min miliyɔn 3 u y'a mɔmɔ k'a mɔmɔ foyi ma sɔrɔ a kun 500 kɔ u k'a bugɔ fo k'a fa ka wari tɔ minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye gardien a tɔgɔ de S Kulubali ye S Kulubali a kɔni jɔnna ko in bɛɛ lajɛlen la a ko fɛn min kɔni ye 500 ye a y'a jira k'a fɔ o kɔni o bɛ yɔrɔ dɔ la nka a yɛrɛ mɔmɔlen o yɔrɔnin bɛɛ wari min sɔrɔla a ko 20 dama don o tuma a tɔ 500 a y'o yɔrɔ fɔ u taar'o ta sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye moto dɔ ye n'o ye moto kura ye a kɛlen bɛ k'o sa a kɛlen bɛ k'i nu da o la fɔ Tomiya a ɲininkale ko munna ko a ye nin kɛ a ko école promoteur dimiya de tuma la k'ale nin kɛ de ko pour que k'i dimi bɔ ale a b'a si kɛ kaso la awɔ a ko san 6 ale bɛ baara la ekɔliso in na o nana ale banamana bila nin cogo in na ta o tuma k'ale y'o kɛ ko pour que k'a dimi bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sariya ye maa si t'a ni sanjɛ fɛn min kɔni ye nin ko in ye a ko kɔni bɛ sariyatigiw bolo an bɛ don min na ko bi sabula fɛn min ye gardien n'o ye S Kulubali ye n'i y'a mɛn tubabukan na mandat de dépôt u y'a bila o la fɛn min ye Kati kasobo ye u taara ka taa datugu ye yen kaso ka jugu dɛ Kati kasobo ma ɲi dɛ kunnafoni min ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ fo degelo k'u da kɛnɛ kan Jean Tisetu waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila jumanata waati sera e ko mun daba tuma fɛn min y'an baarakɛɲɔgɔnw ye Fuseni Sisoko fo ka taa se Ondu TV fo ka taa se Amadu Kamara ma Serifula Tele